जय जगन्नाथ। आमे माने आधुनिक जुगर ताଳରେ आमे हजिगले कहीं कहूँ ये मौसा जनक कौन कहते शुणु। शुणा पूर्व मो चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे। चलते शुणा वीडियोटा को समस्त घरे ग्रिल लगिला का घरे ना बाउंश ताटी जाऊखिया लोके पासरी देले लगुना मोटे घोरणा काठी मिलु साहाଯ୍ୟରେ ଚାଉଳ ହୋଇଲା ଖାଉ ନାହିଁ କିଏ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟି ମରିଚ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡା ବାହାରିଲା ତରକାରୀ ହେଉନି ବେସର ବାଟି ରସ ଡିକ୍ଚିରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଲା କା ଘରେ ନାହିଁ ହାଣ୍ଡିକି ଚାଟି ମୋବାଇଲରେ ସବୁ କାମ ଚଳିଗଲା ଆଜି କାଲି ଲେଖା ହେଉନି ଚିଠି ଶାଶୁ ହେଲା ବୋହୁ ବୋହୁ ହେଲା ଶାଶୁ ଘରୁ କାଢିଦେଲେ ଧରିନ ଚୁଟି କଛା ମରା ପିଲାଙ୍କୁ ଆସୁନି ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଟି ପାଦ ଚାଲି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ଗାଡିରେ ଚଢି ଧଇଲେ ସିଟି बेदी पड़ी पुओ बाहा हेउथिला बेदी पकाइबे गलानी कटी मंदिर आगे ठिया बाहा हेले कोर्ट जाई कले रेजिस्ट्री डाली तरकारी रे भोजी हेउथिला आजि काली छेली कुकुड़ा काटी बफे सिस्टम ठिया रे खाइले मागी मागी धरी प्लेट गोटी मुंडो सिना चंदा ब्रेन दा बंधा प्रत्येक धाड़ी शेष रे टिटी दिन जाक काम रात्र साइब जोड़ा जोड़ी करे पकई पटी।